नाज़रीन, कुछ दिल की बात भी आज आपके साथ कर लीजिए। इमरान खान ने कौम से बहुत से खिताब किए हैं, लेकिन आज कौम आपसे मुखातिब है। आप बरसरे इक़्तिदार आए तो आपने कौम से वो तमाम तर वादे किए जिनकी कौम अपने रहनुमाओं से तवक्को करती है। यकीन नहीं आता तो आप सुन लें, खान साहब ये आप ही हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा चलाइए, सुनाइए इमरान खान साहब को वो क्या कहा करते थे। एक हम पूरी अब टास्क फोर्स बनाएंगे, डॉक्टर इशरत हुसैन के नीचे ये टास्क फोर्स बनेगी और इसका काम ही होगा कि हम इस मुल्क में खर्चे कम करें। हर डिपार्टमेंट बाय ब्यूरोक्रेसी के अंदर हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं और अवाम का पैसा खर्च हो रहा है शाहाना रहन सहन में, हर जगह अब हमने खर्चे कम करवाने और लोगों को ये एहसास दिलवाना। और मैं आपको भी चाहता हूं कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमने ये जो भी पैसा हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, हम उनका पैसा लेते हैं जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो हमें बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। नए पाकिस्तान में नई सोच की जरूरत है। हमने ये पैसा बचा के पहले उन लोगों पे खर्च करना है जो हमारा तबका पीछे रह गया। देख लीजिए खान साहब, ये आप ही हैं जो ये कहा करते थे कि वो लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, हमने उनके लिए ये पैसा बचाना है। आपने कफायत शारी का नारा लगाया तो महंगाई, अफलास और तबकाती निजाम के सताए हुए लोगों ने आपको कामयाब करवा दिया। आपने 100 दिन मांगे थे, आधी मुद्दत गुजर चुकी है, लेकिन तब्दीली नजर नहीं आई। अवाम को अब तब्दीली जो नजर आ रही है वो तब्दीली वो नहीं जो तब्दीली आप कहा करते थे, लेकिन एक तब्दीली नजर आ रही है जिसके लिए अवाम ने आपको वोट दिए थे। अगर चाहिए वो तब्दीली नहीं, महंगाई का तूफान आ चुका है और आपके वुज़रा दलीलें दे रहे हैं कि 70 साल से ये जो कौम कुर्बानी देती आ रही है, एक मर्तबा फिर कुर्बानी दे। ठीक है, हम तैयार हैं, कुर्बानी देंगे, मगर आप भी तो गौर करें कि आपकी टीम क्या कर रही है। वजीर आला हाउस के अखराजात पर आप बहुत तनकीद किया करते थे, उन अखराजात में भी 20% इजाफा कर दिया गया है। सूबाई वुज़रा को नवाजा जा रहा है, उनके अखराजात 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर हाउसेज हों या फिर मॉनिटरिंग टीमें, सबके अखराजात में इजाफा कर दिया गया है। पंजाब के साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के 12 सेक्रेटरीज आपको बहुत ज्यादा चुभते थे। ठीक है, उनकी तादाद ज्यादा थी, लेकिन अब आपके वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ 16 सेक्रेटरीज हैं। क्यों खान साहब, क्यों? आपके दौर में ग़ज़ाई किल्लत से सैकड़ों बच्चे जहां बहक हो चुके हैं और आप गाड़ियां बेचकर, भैंसे बेचकर अवाम की नजर में सुर्खरू होना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम को ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए, वो तो ऐसी तब्दीली चाहते हैं जहां पर एक पाकिस्तान हो, एक निज़ाम हो, भूख ना हो, जहां कोई भूख से ना मरे, और एक जैसी तालीम सबके लिए हो, इंसाफ घर की दहलीज पर मिले, महंगाई ना हो। अगर ये सब हो तो फिर तब्दीली है, वरना आप में और साबका हुक्मरानों में क्या फर्क है? अगर आप समझते हैं कोई फर्क है तो हमें बता दीजिए। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारे साथ सलमान ज़हूर मौजूद हैं, रुखसाना महमूद मौजूद हैं। रुखसाना, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, ये हुक्मरान जो इक़्तिदार में आते ही वो वादे भूल जाते हैं, अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उनके बारे में, जरा खान साहब को समझा दीजिए कुछ। शुक्रिया राय साहब। देखिए, हम पिछले प्रोग्राम भी कुछ ऐसे हुए हैं जिनमें हमने खान साहब की टोटली फ्लक्चुएटेड सेल्फ इस्टीम, ओपिनियंस और डिसीजंस के बारे में बात की है। हमारी फील्ड में कुछ पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक जो है मायर ब्रिगेड टाइप इंडिकेटर टेस्ट है, काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट है। उस पर इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी आती है वो ENFJ है। इनकी जो पर्सनालिटी का टाइप, ये एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्यूटिव हैं, फीलर हैं और जजमेंटल हैं। तो डिसीजन के लिए मोस्टली हेड से ज़्यादा ये हार्ट यूज़ करते हैं, यानी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, लाइक प्रायोरिटी में नहीं होता वो। लाइक किसी भी डिसीजन में इमोशंस और लॉजिकल दोनों चीजें होती हैं। स्पेशली जब आप ऐसी पोस्ट के ऊपर होते हैं तब तो आपको दिल और दिमाग दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है और दिमाग का पलड़ा भारी होना चाहिए। बिल्कुल, एज ए लीडर और एज ए पॉलिटिशियन और एज ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। अच्छा, इस टाइप की बहुत सी स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी। ऑब्वियसली क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग बहुत ज्यादा अच्छे सोशल वर्क कर सकते हैं, पैथेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलायबल होते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है ना, वो ये होती है आइडियलिस्टिक होते हैं। ये तो खूबी है। नो, अगर आप इसको कमजोरी समझते हैं, मेरी नजदीक तो आइडियलिस्टिक होना एक खूबी है। देखिए वो कौन सा ऑफिस ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक अगर वो पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में है ना, लाइक उन्होंने एक आइडियल वर्ल्ड बनाई हुई है और वो उसको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है।
جب آپ کسی ملک کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آپ جو بھی ریفارمز لے کر آتے ہیں وہ اس کلچر کے اکارڈنگ لے کر آتے ہیں, نیڈ کے اکارڈنگ, پرسنل نیڈ کے اکارڈنگ. لیکن خان صاحب تو جو باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے عوام وہی کچھ چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مہنگائی نہ ہو, سب کے پاس روزگار ہو, اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو, صحت کی سہولیات ہوں اور نظام انصاف سب کے لیے ایک سا ہو. اگر یہ سب چیزیں آئیڈیلسٹک ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد بھی تو ہو. ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ایموشنلی وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہے بڑی بیوٹیفلی اور آئیڈیل وے میں پکچر تو دے رہے ہیں اس کی, لیکن مسئلہ یہ کہ ایگزیکیوشن نہیں. یو مین ٹو سے عمل نہیں ہے ان کے پاس. ایگزیکٹلی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, چاہ رہی ہوں مطلب ان کے پاس سولوشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں یہ بتانا تو یہ کام تو میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کی گلی محلوں کے جو لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ بھی یہی سوچتے ہیں. اگر خان صاحب آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, آپ کے پاس وہی بہانے ہیں جو سابقہ حکمرانوں کے پاس تھے, تو پھر تبدیلی کہاں پر ہے, کون سی تبدیلی ہے, ہمیں یہ ضرور سمجھائیے گا. سلمان ظہور صاحب, کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے جو اقتدار میں آنے سے پہلے تو بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں, پھر جب اوتھ لے لیتے ہیں تب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پچھلوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں جو آپ کے سوال کے جواب سے پہلے دوں گا کہ ہم جو ساری قوم ہے نا جی, ہم وہ قوم ہے جو راتوں رات ٹھیک ہو, راتوں رات صبح اٹھ کے سارا گل و گلزار دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, میں ڈاکٹر صاحبہ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ہمیشہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک آئیڈیلسٹک بندہ ہی کسی نتیجے پہ لے کے پہنچا ہے. ایک آئیڈیلائزم جب تک نہیں ہوگا, آپ کسی چیز کو آئیڈیلائز نہیں کریں گے تو آپ کا وہ ٹارگٹ کبھی نہیں بنتا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ آئیڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سلوشن بھی ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہم نکلیں گے کیسے. میں اس میں جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں ایک مسئلہ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, مسائل کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اب شروع کہاں سے ہونا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خود, سب سے پہلے جو عوام ہے نا جی, ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کی وہ جو تقریر ابھی آپ نے چلائی ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, ہمیں اپنے رہن سہن میں بھی تبدیلی. ایک عمران خان کوئی اس کے بعد جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ بدل دے گا. ہم 40-45 سال سے چوروں اور ڈاکوؤں کو تو برداشت کر رہے تھے ہنس کے. اگر ایک بندہ, میں ایک بات کہوں کہ جی جتنا مرضی آپ کہیں ان کی پرسنالٹی پہ جو بھی ہے, کئی جگہوں میں میرا بھی اختلاف ہے, لیکن بات یہ کہ ایٹ لیسٹ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ ہی از ناٹ کرپٹ, ٹھیک ہے. جو اس ملک کا کرپٹ لوگوں نے حال کر دیا, آج ہم وہ بھگت رہے ہیں. لیکن سلمان صاحب دیکھیے, اگر یہ کرپٹ نہیں ہے, ان کی ٹیم کے لوگ کون ہیں, ان کے اوپر کیا کیا الزامات ہیں, اس بحث کے اندر میں جانا نہیں چاہتا. ٹائم لائن کی آپ نے بات کی, ٹائم لائن خود ان لوگوں نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ 100 دن کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, کوئی ٹریک تو نظر آ جائے. ہمیں تو وہ ٹریک نظر نہیں آ رہا جس ٹریک کے اوپر چلنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے اخراجات دے دیے. اور یہ جو اخراجات بڑھائے گئے ہیں, یہ 8 مہینوں کے اخراجات ہیں. ہم کمپیریزن ایئر ٹو ایئر کر رہے ہیں, 365 دنوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں, اور اگر اس میں سے یہ 4 مہینے نکال دیے جائیں تو یہ 20%, 25% سے اخراجات بڑھ کے 40% تک آ سکتے ہیں, اور پھر بات کی جاتی ہے تبدیلی کی. دیکھیں اب وہاں پہ بات ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا طریقہ کار جو اخراجات کا ہے, ٹھیک ہے. اخراجات ابھی جسٹ 2 months ہوئے, ٹھیک, اور 2 months میں ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس ابھی ایکسپیرینس کی کمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ماننے والی بات ہے, ایکسپیرینس کی کمی ہے. ابھی جسٹ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ان کو اور دینا پڑے گا, اسپیس ان کو اور دینی پڑے گی. دیکھیں جو ملک کا حال ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم لوگ جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جا کے سب سے پہلے تو ہمیں خود کچھ سخت ڈیسیژنز لینے پڑنے ہیں اور اپنے اوپر لگانے پڑنے. سلمان ظہور صاحب, یہ بات کرنی ان لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے جن کا کچن چل رہا ہو, جن کے بچوں کو اچھا سکول ملا ہو, وہاں پہ فیس وہ ادا کر سکتے ہوں. لیکن سوچئے ان لوگوں کا جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. آج آپ مٹی کے اندر دیکھیں, تھر کے اندر دیکھیں, غذائی قلت سے بچے مر رہے ہیں. ان حکمرانوں کو جو آج ہیں, جو عمران خان صاحب ہیں, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ قوم ایمرجنسی کے اندر ہے, اس کو ICU کے اندر ٹریٹمنٹ دینا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ICU کے اندر
ट्रीटमेंट दें, आप उनको लेके चले गए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास, जिनके पास कोई इलाज नहीं है, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप इस अहल नहीं थे, अगर आपको ये अंदाजा था कि आप इस कौम के हालात बदल सकते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था। और अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कौम के हालात नहीं बदल सकते, आपको IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा, आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, आपको महंगाई करनी पड़ेगी, आपको बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, गैस बढ़ानी पड़ेगी। आम आदमी की तो जिंदगी अजीरन हो गई है, बजट अपसेट हो गए हैं। 50% से ज्यादा लोगों का बजट जो है वो इन यूटिलिटी बिल्स के अंदर चला जाता है। 15,000 रुपए एक आम आदमी की तनख्वाह है एवरेज पाकिस्तान के अंदर। 15,000 के अंदर हमारे वजीर खजाना अगर बजट बना के दिखा दें तो मैं क्या, पूरा पाकिस्तान उनका हामी होगा, उनको वोट देगा। लेकिन ये 15,000 के अंदर बजट नहीं बना सकते। कौम को ये लोग मजबूर करते हैं कि आइए करप्शन कीजिए, करप्शन के नए नए रास्ते आपको सिखाएंगे, आपको वर्गलाएंगे कि किस तरह करप्शन करनी है। ये वो तमाम तर मसाइल हैं जिसके ऊपर हुक्मरानों को गौर करना है। पिन पॉइंट करना बहुत आसान है, इस हॉट सीट के ऊपर बैठकर मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। ये हल, ये सोल्यूशन हुक्मरानों के पास होने चाहिए। और जो इक्तदार में आते हैं, बड़े बड़े नारे लगाकर आते हैं, कहकर आते हैं कि हमारे पास टीमें मौजूद है, लेकिन हकीकत हाल क्या है इन 50 दिनों के अंदर आपके सामने आ चुका।